नमस्कार सांगमाने जय श्री जगन्नाथ सांगमाने आज आसतु जानिबा निराट सत्य कथा जोराक वास्तविक सत्य कथा कलहपूर्ण और प्रति मुहूर्त आघात पाउथुवा मनीष किछि मुहूर्तर खुशी को भी भय करे कहीं ना तापाई किछि मुहूर्तर खुशी भी चिरस्थायी होई न थाए। हसिबार कारण खोजंतु नाही। जीवन एपरी बीतीजीव बेले बेले बिना कारण मध्य हसी देखंतु आपणक सहित जीवन मध्य हसिब। हसिया पई कारण खोजंतु नाही। जदि काहाकु निजर करि परिबे नाही तेबे ताकु निजर करबाकू कथा दियंतु नाही। जेबे भरोसा भांगी जाए ए निरीह मनुष्यटे भी बहुत कष्ट पाए। निराट सत्य मिछ एथिपाई बिक्री हो जाए कारण सत्य को किणिबार क्षमता समस्त पाखरे न थाए। ए संपर्क भी बहुत अजब बिना विश्वास आरंभ हो न थाए आ बिना धोकार मध्य शेष हो न थाए। केवल मु ही ठीक यही गोटे तो गुड़े संपर्क भांगी दे थाए। बहुत भी भल भल संपर्क को भी भांगी दे थाए। एमिति मनुष्य ठारू दूरे रुहंतु जे निज स्वभाव पाई बारंबार आपणक कष्टर कारण होई थाए। किछि मनीष साप ठारू अधिक भयंकर जे संपर्क को भूली जिबे हेले निज स्वभाव को केबे भी हेले छाड़िबे नहीं। एभली मनुष्य सहित संपर्क रखंतु नहीं। जीवन रे काहाकु कंदेई दान धर्म कले किछि भी लाभ होई न थाए। जीवन रे एकुटिया रहिबा शिखंतु कारण राति देखुथुआ स्वप्न आ निज लोक केते बेले भी बदल जाई पारंती। जदि दुखी मनुष्यटीय मुहरे हस फुटे पारले तेबे आपनकु मंदिर जीवाकू पड़िबो नाही। भगवान आपनक ऊपर आपे आपे संतुष्ट खुशी होई जिवे। विश्वास इज्जत और जवाब यही तीनोटी जिनिस जीवन रे ठीक रहिले दुनिया हमको निश्चिंत भाव सम्मान देव। स्कूल परीक्षा गुड़िक दिन शेष हो जाए। स्कूल परीक्षा गुड़िक दिने दिने शेष हो जाए किंतु जीवन रे परीक्षा गुड़िक सारा जीवन ही चली थाए। बहुत कष्ट सेते बेले लागे जेबे निज लोक बेईमान करती एवं निज दोष स्वीकार करने परिवर्ते ओलटा दोष दियंती सेते बहुत कष्ट हुए। जीवन युद्ध रे जितबार एकमात्र चाबिकाठी हेउछि निज उपरे भरोसा रखिबा, विश्वास रखिबा, आत्मविश्वासी हवा। देखि निश्चित भाव आपण जीवन युद्ध रे जीति पारिबे। सफलता पाइबाकू हेले सबुबले आगकू बढ़िबाकू हुए। सफल हेला परे लोक आपे आपे आपणक पछरे आसीबे। जीवन हेउछि एक अजଣା पुस्तक भली। आगामी पृष्ठारे कौन लेखा अछि एहाकू जଣା नाही। एहा काहाकू भी जଣା नाही ना आपणको ना मते। सब लोक चंदन होई न थांती जे कि आपणको सुगंधित करिवे। किछि लिंब गछ भी अछंती जे कि सुगंधित तो होई न थांती किंतु काम बहुत भलरे आसंती। कामरे बहुत भलरे आसंती। जीवन रे जो माने ठकामीर शिकार होई थांती से माने बोका नुहंती, से माने विश्वासी होई थांती। आ जे ठकी थाए से चतुर नुहे, से विश्वासघातकता करे थाए बा विश्वासघातकता होई थाए। जदि आपण क्रोधित हुअंती क्रोध को नियंत्रण करने शिखंतु एवं जदि आपण भूल करंती तेबे नतमस्तक हेबा शिखंतु। भूल को सबले विरोध करंतु से निज लोक हेउ कि परलोक। जी जो भाषा बुझे ताको से भाषा बुझातु किंतु भूल को सबले भूल ही कहतु। निज भितर थिबा क्रोध अहंकार आदि सबको बाहर करी निज को हालुका कर दियंतु। काहेकि ना जो माने हालुका होई थांती से माने से केवल सही माने ही ऊपर को उठी पारंती जो माने हालुका। आपणक भविष्य को बदलाई पारिबे नहीं हेले आपणक अभ्यास को निश्चय भाव में आपण बदलाई पारिबे। आ आपणक अभ्यास दिने आपणक भविष्य को निहाती भाव में बदलाई देव। सेति लगी आपणक जेता खराब अभ्यास ताको निहाती भाव में बदलाई दियंतु।
ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୋଷୀ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ନିଜ ଦୋଷ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦିଦେଇ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ମୋ ପାଖରୁ ସୁଖର ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କାହାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଖୁସି ଦେଇଛ ତେବେ ତୁମେ ତୁମ ଦୁଃଖର ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ମଜବୁତ ବନ୍ଧୁତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଏକାଠି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ହୃଦୟରେ ଜୀବିତ ରହିବ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କେବେ ବି ଅଲଗା ହେବ ନାହିଁ। ହେ ପାର୍ଥ, ଏହା ହିଁ ବିଧିର ବିଧାନ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ରେ ଥାଏ ବା ସତ୍ କହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଏ ସଂସାରରେ ସର୍ବାଧିକ ଘୃଣା ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ଜଣେ ନିରକ୍ଷର ମହିଳା ହିଁ ଘର ତିଆରି କରିପାରେ। ଯଦି ସେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟର ଚକର କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଏମିତି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ଅବିବାହିତା ପୁରୁଷ ସହିତ କେବେ ବି ଯୁକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାର ସହ୍ୟ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା କିଛି ନଥାଏ। ଜଣେ ମା ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ହସି ହସି ନିଜ ବାପା ଘରକୁ ଫେରିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମା ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ବା ଖୁସି ହୋଇଥାଏ। ମହାଶୟ, ଏହା କାମନାର ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ପ୍ରତାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବିକ ସତରେ ଥାଆନ୍ତି, ସତ୍ ପଥରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଧୋକା ବି ପାଆନ୍ତି। ଚରିତ୍ରହୀନ ମହିଳାଙ୍କଠୁ ମତାମତ ଏବଂ ପଇସା କେବେ ଉଦ୍ଧାର ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ। ଆଜିକାଲି ଭଲ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଭଲ ବ୍ୟବହାରରେ କୌଣସି ବି ସମ୍ମାନ ମିଳିନଥାଏ ଭାଇ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତେବେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ କଥା ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ କଥା। ସିଂହ ସହିତ ରହିବେ ତ ସେ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଶିଖେଇବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗଧ ସହିତ ରହିବେ ତ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ନିଆଇବା ଶିଖେଇବ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ କଥା ଅଟେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆସିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।